जाय अरे आमका जाय आमका 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 जाय हॅलो सगळ्यांक तुम्ही इतके संख्येन जमा झालाय आणि आमच्या या मुवमेंटाक सपोर्ट दिलो त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जोरान ताळयो मारून एकमेकाक खोसला वाडोया आमी बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की आमका जाय 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 हेच्या फुडें जर 3 महिन्या भितर कांय जायना जाल्यार हांवें चिंतलां आनी एक रॅली काडपाची आनी ह्या 3 रॅलीच्या फाटल्यान कांय जायना जाल्यार हांव उपोशणां बसतलों 1 दीस तोपान उपोशण सगळ्यांक म्हाका सपोर्ट करा एक मंच घाली आनी ते उपोशण आमचो आवाज सीएमाच्या कानान वचनी कारण सीएमानूच आमकां एक लेटर दिल्लें की एन्क्रोचमेंट काडपाचो म्हणून सीएम आमचे इलेक्टेड सीएम तेजे हे जे ऑफिसर आहा जे सगळे डिपार्टमेंटान ते कांयच आयकना सो आमचे एक्चुअली सीएमाचे आयकना म्हणजे आमची एक्चुअली लॉजीक आमी इलेक्टेड करून दिल्ले सीएम किंवा सर मोविन गोदिनो हांकां इलेक्ट करून दिले ते इतके कोशिश करता आनी आमी पंचायतींच्यान लेटर धाडटा प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो खंयचोच ऑफिसर हांगा येयना सर्वे करपाक हेजो अर्थ ही आमची लज आमी इलेक्टेड केल्ल्या मनशांचेय ते आयकना म्हणजे चड मातले अशें जालें ना सो ते जर तशें जर आयकना जाल्यार आमी उपोशण रॅली हे काडचेच पडटले आनी कोर्टाची ऑर्डर आहा हे डिमोलिशन करपाचें सो कोर्टांनी हांगसर जर कोर्टान कोण एडवोकेट आहा जाल्यार तेंच्यांनी फ्री केस ही लडपा जाय अशें हांव तांकां आव्हान करता आमचे वर्षा एडवोकेट जावपा जाणून ते आर्किटेक्ट जाले हे म्हाका दुख पण कोण आमचो एडवोकेट कोण आसल तेणे फ्री आमकां पिटिशन फायल करून दिल्यार आय विल बी मोर हॅपी ताकी आमकां रस्तो बरो बेगीन मेळोंक शकता सो पंचायती थ्रू हांव डेली पंचायतीन वचून बसता सगळें काम करीत आसता तुमी डोंट वरी अबाउट पंचायतींचे काम चालू आहा सगळी लेटरां वयता येदी फायल जाल्या तरी कोण आयकना म्हणून दुख्ख जाता सो आयज तुमकां कशें दिसलें हाउ वाज द डे सो वी आर होपफुल आनी असल्या बरे कामाक लागून सगळे एक कडेन येयला अशेंच येत रावपाचें आनी अशें जर येत रावत जाल्यार आमची कामां बरी जातली आमच्या भुरग्यांक हे लायफ सुरळीत मेळटले रस्तो उदीक लायट सगळे मेळटले अशें आमी एक कडेन येत रावपाचें थँक्यू देव बरें करूं